আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। खेल मंत्री टिंकू रॉय ने कोलाशहर में पहले सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल फील्ड का उद्घाटन किया। इस मैदान पर स्टेट लेवल एसएम कप अंडर 15 फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू हो चुका है। ऊनकोटी डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स कोलाशहर में शनिवार को पहला सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल फील्ड का उद्घाटन किया गया। इस दिन मंत्री टिंकू रॉय ने डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल वेलफेयर की पहल पर कोलाशहर के देवराचारा एडीसी विलेज के बेलकुंबारी क्लास 12 स्कूल में नवनिर्मित सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल फील्ड का उद्घाटन किया। खासकर देवराचारा एडीसी विलेज जैसे दूर दराज के इलाकों में सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल फील्ड के निर्माण से जनजातियों में अतिरिक्त उत्साह पैदा हुआ है। पहले अगरतला के आधार पर खेल बुनियादी ढांचा का निर्माण किया जाता था, लेकिन अब ग्रामीण इलाकों में भी खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा रहा है। खेल मंत्री टिंकू रॉय ने आज कहा। मंत्री टिंकू रॉय ने आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में एक फुटबॉल कोचिंग सेंटर बनाने की भी योजना की घोषणा की है। পরিকাঠামো বা আমাদের ছাত্রছাত্রীদের জন্য উন্নত মানের খেলার যে সমস্ত পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে সেগুলো আগরতলা কেন্দ্রিক ছিল, বা রাজ্যভিত্তিক যে ধরনের খেলাধুলা হতো সেগুলো আগরতলা কেন্দ্রিকে ছিল, অর্থাৎ ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টে সমস্ত রাজ্যভিত্তিক খেলাগুলো হতো। আজ কিন্তু আমরা সেই খেলাগুলোকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গ্রামীণ এলাকাতেও নিয়ে গিয়েছি এবং রাজ্যের প্রত্যেকটা প্রান্তে, এমন নয় উত্তর ত্রিপুরা বা ঊনকোটি যেখান থেকে আমি আসি বা আমাদের যেখানে কর্মক্ষেত্র এই জায়গাতে হচ্ছে এরকম নয়, আমরা গোটা রাজ্যে, সেটা সাবরুম হোক, ঋষভমুখ হোক, জুলাইবাড়ি হোক বা আমাদের কাঞ্চনপুর সহ গোটা রাজ্যে আমাদের রাজ্যভিত্তিক খেলাগুলোকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আমরা করার চেষ্টা করছি। আমরা চাইছি যে আমাদের প্রান্তিক এলাকাগুলোতে, গ্রামীণ এলাকাতে যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা রয়েছেন প্রতিভান, তারা যেন সুযোগ পায়, তারা যেন বেরিয়ে আসে। এই মাঠটা আমার আগের বক্তা যিনি বলেছেন, এখানে সমাজপতি, তিনি অনুরোধ করেছেন এখানে একটা কোচিং সেন্টার ডেডিকেটেড। অলরেডি আমি আমাদের দপ্তরের অধিকর্তার সঙ্গে কথা হয়েছে এবং আমাদের এডিশনাল যিনি ডাইরেক্টর রয়েছেন এখানে পাইমং বাবু, ওনার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। আমরা অলরেডি একটা ফাইল প্রসেস করেছি যে এখানে একটা ডেডিকেটেড আমরা ফুটবল কোচিং সেন্টার আমরা স্থাপন করছি এবং এখানে আমরা একজন কোচ, আমরা একজন পিআই, ডেডিকেটেড ফুটবল সম্বন্ধিত পিআই আমরা দেব, তাদেরকে যারা আমাদের এখানকার ছোট ছেলে মেয়েদেরকে যেন ফুটবল শেখাতে পারে এই ধরনের আমাদের। आज उद्घाटन किए गए सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल फील्ड पर स्टेट लेवल एसएम कप अंडर 15 फुटबॉल टूर्नामेंट भी शुरू हो गया। इस स्टेट लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट में राज्य भर से कुल 9 फुटबॉल टीम्स भाग लेंगे। इनॉग्रल मैच सिपाहीजला और ख्वाई के बीच खेला गया। ख्वाई ने यह मैच 3 गोल के अंतर से जीत लिया। टूर्नामेंट का फाइनल मैच रविवार को होगा। सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल फील्ड के निर्माण पर 5.36 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई। उल्लेखनीय है कि कोलाशहर सब डिवीजन में 3 और सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल फील्ड का निर्माण किया जा रहा है।